This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ उड़ीशार पुरीर मते श्री जगन्नाथ सेवा समितिर 15तम जगन्नाथ पूजा उत्सव सम्पन्न হয়। श्री जगन्नाथ सेवा समितिर 15तम वार्षिक भागवत पारायण उत्सव कलकातार बेहाला पर्णश्री जिंजिरा बाजारेर शांति संघेर सन्निकटे श्री जगन्नाथ फाउंडेशनेर उद्योगे सम्पन्न करा हलो। उत्सवेर उद्बोधन करें स्थानीय विधायिका रत्ना चैटार्जी। जगन्नाथ संस्कृति मानवता संस्कृति, এই সংস্কৃতিতে কোনো বৈষম্য নেই। উড়িয়াদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চেতনা অনন্য। শ্রী শ্রী জগন্নাথ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দুদিন ব্যাপী দরিদ্র মানুষদের শীত বস্ত্র দান করা হয় এবং বেহালার বিধায়িকা তথা পর্ণশ্রী 131 নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি রত্না চ্যাটার্জি বস্ত্র দান করেন। পান্ডা পণ্ডিত অশোক শেখ পাটি, পণ্ডিত শতশী কুমার দীক্ষিত এবং পণ্ডিত কৈলাস চন্দ্র 4 দিন ধরে উড়িষ্যার পুরী থেকে আসা ভাগবত পাধির নেতৃত্বে পুরীর জগন্নাথ পূজার মতে পান্ডারা পূজায় অংশ নেন। পণ্ডিত ভাগবত পাধি প্রতিদিন জগন্নাথ প্রেমীদের ভাগবতের গোপন কথা বলতেন। তিনি বলেন, ভাগবত শ্রবণ করলেই মোক্ষ লাভ হয়। কমিটির সভাপতি উমেশ চন্দ্র দাস, ম্যানেজিং ট্রাস্টি প্রফুল্ল কুমার দাস, সম্পাদক দীপক কুমার বেহেরা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক বিঘ্নেশ দাস সহ অন্যান্য সদস্যরা মিলে পুরো অনুষ্ঠানে সমন্বয় করেন। এদিন 2000-এর বেশি জগন্নাথ প্রেমী ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করেন। উৎসবের দিনগুলিতে পুরো এলাকা জগন্নাথময় রূপান্তরিত হয়। বেহালা পর্ণশ্রী থেকে জয় গুহর সঙ্গে তনুশ্রী দাসের রিপোর্ট, নিউজ ভিশন। भद्राय वामभागे रथचरणयुता ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्या देवानां सारमेशं स्वजनपरिवृता ब्रह्मदारुं स्मरामि लीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। लीलाद्रि गन्धरानन्दी बन्दरारय वन्दिता वन्दे बन्दारु मन्दार चिन्दिरा मन्दिर नमः। श्रीलक्ष्मी रेवती परिवसति सदा ब्रह्मदारु स्मरामि।
जय जगन्नाथ। आमर ये श्री जगन्नाथ सेवा समिति झिंझिरिया बजार दीर्घ 21 वर्ष धरी विभिन्न कार्यक्रम लिप्त अच्छी सामाजिक काम एसत आमर श्री जगन्नाथ फाउंडेशन ये कि 2011 ठारू श्री जगन्नाथ पूजा आरंभ कर जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार आउ प्रसार पाई आमे प्रवास रही श्री जगन्नाथ पूजा आराधना ये जो 4 दिन धरी आम जो पूजा आराधना करूँ श्री जगन्नाथ पारायण हुए एथिरे अंचलवासी बहुत उत्सव मुखरित अंचल हो पड़े। कलिकतार विभिन्न अंचल आमर सदस्य हो बा आमर अन्य भाषाभाषी समस्ते जगन्नाथंकर पूजा आराधना देखापी से माने चली आसता आमर अनुष्ठान श्री जगन्नाथ फाउंडेशन एटी एक मंदिर करिवार आमर प्रचेष्टा अच्छी आम आगामी दिन में से केमती सफल करूँ सकारात्मक भाव भावुचु कि भाव करा आमर उद्देश्य रही सहित आमर अनुष्ठान जुग्म ये जो जुग्म अनुष्ठान श्री जगन्नाथ सेवा समिति और श्री जगन्नाथ फाउंडेशन जो संगठन आमर विभिन्न सामाजिक काम लिप्त रुए। एठी आम एक ओडिया भाषार प्राइमरी स्कूल करिपारिछु आउ एठी आमर विभिन्न स्वास्थ्य सेवा विभिन्न बरपुत्र मानकर जयंती पालन स्वाधीनता दिवस ये सब तो आमर लक्षावधि भितर पड़ी था गुड़ा आम कर चली वर्ष सारा कर चली आमर सदस्य मैंने ये सब सहयोग कर अंचलवासी सहित सारा कोलकातावासी भी आम सहित अच्छा। मो ना हूँ प्रफुल्ल कुमार दास श्री जगन्नाथ फाउंडेशन मैनेजिंग ट्रस्टी। जगन्नाथ सेवा समिति तरफ থেকে এখানে পুজো হচ্ছে 15 বছর হলো এখানে পুজো হচ্ছে। আমরা এটা পর্ণশ্রী জিঞ্জিরা বাজার পর্ণশ্রী জিঞ্জিরা বাজার এই পুজো 15 বছর হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আমরা নানা রকম সেবামূলক কাজ আমরা করি। ইভেন গরিবদের কম্বল বিতরণ করা আই ক্যাম্প করা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা এরা আমরা করে আসছি। আর শুধু তাই নয় এই জগন্নাথকে কেন্দ্র করে এখানকার যারা আছে বাঙালি উড়িয়া মানে বিহারি সবাই আমরা মিলে ভাইচারা রেখে আমরা সবাই পুজোটা করে আসছি 15 বছর হলো। আগামী দিনে এটাকে আরো বড় করার ইচ্ছা আছে। কতদিন কি রীতিনীতি মেনে আমাদের একদম পুরীর যে রকম জগন্নাথ মন্দিরের পুজো হয় সেই রীতিনীতি মেনে তা নীতিকান্তি মেনে এটা 4 দিন ধরে চলে। এটা 4 দিন ধরে চলে এই নীতিকান্তি মেনে আমরা করি। আর আমাদের আশা আছে এটাকে নিয়ে একটা মন্দির করার জন্য এই এরিয়াতে আর আমরা সেই জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ভোগ প্রদান করি আমরা ওই 4 দিন। কত মানুষকে ভোগ দেন? আমরা কমসে কম 2000 লোক। আর এই যে আপনারা পুজো করছেন এটা নিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষকে কি বার্তা দিতে চান? আমরা ভাইচারা দিতে চাই আর সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চাই। আমার নাম उमेश चंद्र दास, আমি जगन्नाथ सेवा समिति सभापति। जय जगन्नाथ। ये हम लोग का जगन्नाथ फाउंडेशन और जगन्नाथ सेवा समिति मिलके ये जो जगन्नाथ भागवत पारायण है ये हम लोग 15 साल हो गया मना रहे हैं। जैसे कि ये पूजा अपना पूरी का जैसे रीति रिवाज है उसी रीति रिवाज के हिसाब से अपना पूजा होता है 4 दिन का। इसमें लगभग ये अंचल में जितना आपका उड़िया है प्लस नॉन बेंगली ऑल आर द इन्वॉल्व इन द पूजा। तो ये इसमें क्या होता है एक भाईचारा बनता है अपने अंदर, एक आदमी लोग सब आता है तो एक सेलिब्रेशन जैसा माहौल होता है इधर। उसमें क्या होता है हम लोग जिस दिन हम लोग का उद्यापन दिन होता है जैसे आज इसी वीक में संडे को है लगभग 2000 से 2500 लोग को हम लोग प्रसाद सेवन कराते हैं। उसके संग संग हम लोग जिस दिन अपना MLA जी आके पंडाल को उद्घाटन किए हैं उस दिन हम लोग कुछ गरीब लोगों को कंबल
भी दिया था। कुछ अपना जैसे सोशल वर्क भी होता है, जैसे मैंने हेल्थ कैंप हुआ, आई टेस्टिंग का कैंप हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, ये शांति संघ का हेल्प से हम लोग भी ये भी करते हैं। जैसे अपना एम्बिशन से क्या है कि उड़िया संस्कृति, जगन्नाथ संस्कृति जो है, कैसे अपना उड़ीसा से बाहर में आदमी लोग कैसे इसको माने, इसको जाने, ये अपना लक्ष्य यही है कि उड़िया संस्कृति का प्रचार और प्रसार है। यही दोनों चीज़ को लेकर हम लोग बेसिकली फोकस्ड है। जैसे आप इस्कॉन करता है, अपना पूरा सनातन धर्म को प्रचार करता है, हम लोग उड़िया संस्कृति को प्रचार करते हैं। यही अपना मेन एम्बिशन से, इसी लक्ष्य से लेके हम लोग हर साल 15 साल हो गया ये सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं। इसमें हर तरह का आदमी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, यही अपना एम्बिशन से। আমার নাম দীপক কুমার বেহেরা, সেক্রেটারি অফ দ্য জগন্নাথ সেবা সমিতি। জন্মদিন হোক বা বিবাহ, যে কোনো শুভ অনুষ্ঠানে ফটো ও ভিডিওগ্রাফি করাবেন ভাবছেন, অথবা প্রি ওয়েডিং এর ভিডিও করাবেন, তাহলে আজই যোগাযোগ করুন জুবিল্যান্ড ফটো অ্যান্ড ভিডিওগ্রাফিতে। এখানে উন্নত মানের ডিজিটাল ক্যানভেরা অ্যালবাম ডিজাইন ও প্রিন্ট করা হয়। এছাড়াও এইচডি কোয়ালিটির ভিডিও মিক্সিংও করা হয়। আপনার জীবনের সেরা মুহূর্তগুলোকে সংরক্ষিত রাখতে এবার আপনার সাথে থাকছে জুবিল্যান্ড ফটো ও ভিডিওগ্রাফি। তাহলে আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 8910047261-এ।